Hello everyone, Namaste. From today, I wanted to start a series of stotras I'm going to sing that are given to us by Bhagavad Adi Sankaracharya. There are about 72 hymns or stotras that are given to us by Adi Sankaracharya. If I'm wrong with the number, please forgive me and comment the correct number. Today, I'm going to start with Ganesha. The Ganesha Bhujangam is the stotram I'm going to recite today. Before I start with the stotra, there are 3 websites I want to mention where I got my information. One is vignanam.org. The other one is stotranidhi.com. These two are the websites where you can get the stotras in all languages, English, Hindi and Telugu. And many more. And I got the list of stotras from kamakoti.org. I'm going to give you all the links in the description. Let's start. Om Sri Ganesaya Namaha. Ganesha Bhujangam. रणक्षुद्रघण्टानिनादाभिरामं चलत्ताण्डवोत्तण्डवत् पद्मतालं लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिव्यालहारं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ध्वनिध्वंसवीणालयोल्लासिवक्त्रं स्फुरच्छुण्डदण्डोल्लसद्बीजपूरं गलद्दर्पसौगन्ध्यलोलालिमालं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे प्रकाशब्जपारक्तरत्नप्रसूनप्रवालप्रभातारुणज्योतिरेकम् प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे विचित्रस्फुरद्रत्नमालाकिरीटं किरीटोल्लसच्चन्द्ररेखाविभूषम् विभूषैकभूषं भवद्वंसहेतुं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे उदं चद्भुजावल्लरीदृश्यमूलोच्छलद्भ्रूलताविभ्रमभ्राजदक्षम् मरुत्सुन्दरी चामरैः सेव्यमानं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे स्फुरन्निष्ठुरालोलपिङ्गाक्षितारं कृपाकोमलोदारलीलावतारम् कलाबिन्दुगं गीयते योगिवर्यैर्गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे यमेकाक्षरं निर्मलं निर्विकल्पं गुणातीतमानन्दमाकारशून्यम् परं पारमोङ्कारमाम्नाय गर्भं वदन्ति प्रगल्भं पुराणं तमीडे चिदानन्दसान्द्राय शान्ताय तुभ्यं नमो विश्वकर्त्रे च हर्त्रे च तुभ्यम् नमोऽनन्तलीलाय कैवल्यभासे नमो विश्वबीजप्रसीदेश सूनु इमं सुस्तवं प्रातरुद्धाय भक्त्या पठेद्यस्तु मर्त्यो लभेत् सर्वकामान् गणेशप्रसादेन सिद्ध्यन्ति वाचो गणेशे विभौ दुर्लभं किं प्रसन्ने। ओम श्री गणेशाय नमः. Please like, share and subscribe.